Ang laki ng upo guys, oh. Yan, yan doon. Yan. Okay. Tugas ya kita. Oh, okay, Rizab. Tugas. Yan guys, corn. 10 reals. Kamatis nila ha. Pwede tayo bumili dito ng mga plants, flowers, at saka mga prutas. Ah, hilaw pa yung naka ko. Ito yung kanina, oh. Katunaan ko na nga ha. Adi Jib, hinabal. Akal bang, no problem. No problem. Thank you brother. How much the corn? 10 riyal. Thank you, brother. Ha? 10 real kilo. 10 riyal. Kaya binigyan ako. Ah, kulo 10 real. Aywa. Sim. Good. 10 reals. Aywa, 10 riyal. 10 real sim bene, bene. Box Ah. 10 riyal. Ang ganda ng mga ano. ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಡಮ್ How much this? ಫುಲ್ 10 ರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ Kulo? 10 One, real. one Fresh. box? ಅಲಿಯಂ ಫ್ರೆಶ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲಿಯಂ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲಿಯಂ ಪಿಯ ಬಸ್ One box, 10 reals. one box 10 riyal. Okay. 10 reals lang isang box. Fresh. Bagong kuha lang ito guys. Oh. Kubilak na ini. Yan. Brother, how much this flower? 20 real. Isrin? Aywa. Kulo? Isrin? Mafi. Adi. 18 real. Ah, 45 real. 45 real. Rose, ha? Ay rose. 45 real. 45. 20 real. 20 real. 10 real. 10 real. Pura 10 real. Mapi discount? Mafi. Strawberry farm. So yan, papasok kami sa loob. Yan yung strawberry. Wow, ang ganda naman. Ang ganda. So yan siya guys.
Sige, cash pa. Cash? Ang laki guys. Very cute ah. So yan guys, yan yung na kuha namin. Ang tamis. Grabe oh, ano. Paano ako na ito? Kaon nila na yung scissor pag may pula.
Yan yung nakuha niya, strawberry. Yan guys, magmerinda muna tayo. Nagdala lang kami ng baon namin sa bahay. Ha? Ay. Grape. Not the grapes. Strawberry. Strawberry, ang sarap, ang tamis niya. No, tamis no. Pero hindi ka nakaraso niya? Oh no. Sure. Yan guys, pauwi na kami. Sobrang daming tao. Hanggang dito ang parking. So ito na guys yung nabili namin kahapon sa farm. Corn, cucumber, sili, at saka strawberry. So yan guys, yung isang cup naubos na namin doon sa farm kahapon kinain.